वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र जादू से ज़्यादा सख्त होती है। नज़र दो सूरतों में लगती है, या हसद की बिना पर लगती है या ताज्जुब की बिना पर लगती है। आज मैं हर बात को खोल कर आपके सामने बयान करूँगा और हर मसले को खोल के आपको बताऊँगा कि अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जा रही है तो समझ लीजिए आपको नज़र है। अब आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें, जितने मर्जी आप इलाज करवा लें, जब तक आप इसका रूहानी इलाज नहीं करेंगी आपको फ़र्क नहीं पड़ सकता। हसद क्या होता है? किसी को देखा, किसी के पास माल देखा, यार इसके पास बड़ा माल है, मेरे दिल में जलन पैदा हुई, हसद पैदा हुआ, यार इसके पास माल है मेरे पास क्यों नहीं है, अल्लाह करे इसका माल गर्क हो जाए। इसको हसद कहा जाता है। इस बाज़ दफ़ा जलने वाली की उसको नज़र लग जाती है, ठीक है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ताज्जुब होता है, यार बहुत अच्छी चीज़ है यार। हसद नहीं होता, तारीफ, जैसा कि बाज़ दफ़ा माँ बाप तारीफ करते हैं, मेरा बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आज तो शहजादा लग रहा है मेरा बच्चा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाज़ दफ़ा जो नज़र लगती है वो बाज़ दफ़ा ताज्जुब की बिना पर लगती है, किसी की तारीफ़ की बिना पर लगती है, ठीक है मेरे भाई दोस्तों। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जिसकी नज़र लगी है आपको पता चल जाएगा। बुजुर्गों ने चंद अलामात बताई है कि अगर आपके अंदर आप ये अलामात देखें तो आप ये समझ जाएंगे मुझे फला बंदे की नज़र लगी है। लेकिन आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, अगर आप किसी को देखा, किसी को देखकर आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी तबीयत उसको देखकर ख़राब हो जाती है, तो समझ जाए इस बंदे की आपको नज़र लगी। अलामत बताई है, अलामत बाज़ दफ़ा ये सच्ची बात नहीं होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाब देखा है उसने, ख्वाब में किसी बंदे को देखकर वो बंदा उसको छुप छुप कर देख रहा है, ऐसे देख रहा है उसको। फरमाया कि ये भी इसकी भी ये इलामत इस बात की इस बंदे की इसको नज़र लगी है। तो ये वो चीज़ें थी कि जिसकी नज़र लगती है। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर ये चीज़ें पाई जा रही है तो समझ लीजिए कि आपको नज़र है। अब मैं इसका आपको इलाज भी इंशाल्लाह बताऊंगा। नंबर 1, दर्द का आंखों और करपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना। यहां से दर्द शुरू होना, यहां से शुरू होना, यहां आगे तरफ फैलना, और कभी दर्द का यहां से शुरू होना, शुरू होते 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 पाँव की तरफ जाना। ये नज़र की अलामत है। जितनी मर्जी हमारी बहनें कहती बड़ी दवाइयाँ खा रही है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, ये इसकी अलामत है, नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं आपके ऊपर कुछ जादू करेगा तो ये आपको कुछ होगा, ये नज़र की अलामत है। और बुजुर्ग फरमाते, दूसरी इसकी अलामत ये फरमाते हैं कि जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और दरारों में सुर्ख नीले दारों का बकसरत निकलना। चेहरे पर या रानों के ऊपर या कमर, पीछे कमर पर सुर्ख दारों का निकलना, फरमाया कि नज़र की अलामत है ये। नंबर 3, बकसरत पेशाब का आना, क़ज़ाए हाजत के लिए बार बार जाना। बाज़ दफ़ा बीमारी की बिना पर भी होता है, बाज़ दफ़ा अगर वो ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से, समझ ले कि नज़र है ये। बहुत ज़्यादा, नंबर 4, बहुत ज़्यादा पसीना आना। अब आप कह रहे हो कि पसीना तो हर बंदे को आता है, लेकिन जिसको नज़र लगी होती है उसका पसीना माथे पर ज़्यादा आता है, माथे पर। उस पसीने में उसको परेशानी हो रही है, टेंशन में है पसीने की वजह से, वो समझ ले कि उसको नज़र है। नंबर 5, दिल की धड़कन का कम होना, ज़्यादा होना, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे ही बस अचानक सा होना शुरू हो जाता है। और बार बार मौत का खौफ आना, यार अभी मौत ना आ जाए, दिल की धड़कन की वजह से मौत का आना, मौत का खौफ आना कि यार अभी कुछ हो ना जाए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये भी नज़र की अलामत है। उसके बाद चेहरे का जर्द माइल हो जाना। बाज़ ऐसा होता है कि अच्छा खासा बंदा होता है, वो बेचारा कमज़ोर हो रहा है कि उसका चेहरा जर्द हो जाता है। फरमाया कि ये भी इस बात की अलामत, इसको नज़र हो सकती है। नंबर 7, तिलावत, नमाज और दीन के तमाम कामों में उसका दिल ना लगना उसका, या फिर अगर वो कुरान पाक पढ़े तो उसका बार बार जवाई का आ रहा, ठीक है। अगर वो तिलावत करे तो बार बार जवाई का आ रहा,
اور نماز پڑھا تو توجہ کہیں اور چلے جانا، تو بزرگ فرماتے یہ بھی نظر کی علامت ہو سکتی ہے۔ کوئی اگر وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھائی ہے، یہ کام ہے، تو اس کا کام میں دل نہ لگنا، اس کا پڑھائی سے دل اچاڑ ہو جانا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نظر کی علامت ہو سکتی ہے۔ تھوک مسلسل آنا، اب تھوک کی اور کچھ نشانی بتائی ہے۔ مسلسل تھوک کا آنا، تھوک ایسا جیسے اس میں جھاگ ہوتا ہے اور سفید مائل ہوتا ہے تھوک۔ اگر ایسا تھوک ہے، جھاگ والا ہے اور سفید مائل ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نظر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بزرگ فرماتے ہیں جسم میں خارش اور چیوٹا، بعض دفعہ چیوٹوں کا چلنا محسوس ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ بھی نظر کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آنکھوں کا پھڑکنا ہوتا ہے، آنکھیں پھڑک رہی ہوتی ہے، بزرگ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کا پھڑکنا بار بار، یہ بھی نظر کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں یا پاؤں کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں، یہ بعض دفعہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بدلتی رہتے ہیں نا، لیکن جس کو نظر ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا۔ برائے جس کے ذریعے سے یہ معاملات ہو تو سمجھ لیجیے کہ نظر کی علامت ہے۔ اور یہ بھی اس بات کی بزرگ فرماتے ہیں کہ جسم کا گرم رہنا، بالکل گرم رہنا ہمیشہ۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے ٹھنڈا گرم، دیکھیے ہمیشہ گرم رہنا، یہ ہمیشہ ہتھیلی یا پاؤں کا ٹھنڈا رہنا، یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ بدلتے رہنا یہ نظر نہیں ہوتی۔ اگر یہ بدل نہیں رہا، ایک جیسا ہی ہے، تو پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ نظر کی علامت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص عورتیں، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہونا۔ لاپرواہی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے کو توجہ، عورتیں بالخصوص ہے اپنی آرائش، اپنے خوبصورتی کی توجہ نہ دینا، یعنی کہ شوہر کے آنے کا انہوں نے میک اپ نہیں کرنا، یا اپنے آسائش کو، اپنے آپ کو ٹھیک سنوارنا نہ، یہ بھی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ سے غافل رہنا، آسان الفاظ میں یہ کہنا، اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نظر کی علامت۔ بزرگ فرماتے ہیں بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے نہیں بچے روتے دودھ ہی نہیں پی رہا یار، بول صاحب دم کرتے فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، وہ دودھ پر دم کرتے، چینی پر دم کرتے، فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا ہے بچہ۔ بزرگ فرماتے ہیں پلکوں، اور یہ پلکیں ہیں اور یہ وہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا بوجھ محسوس کرنا، بعض دفعہ اکثر عورتوں کے ساتھ، اکثر مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، بوجھ محسوس کرنا، فرمایا کہ یہ بھی نظر کی علامتوں میں سے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں تیز چمک سی آتی ہے، مطلب دیکھتے ہیں نا کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، چمک آئی ہے تیز سی، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نظر کی علامات میں سے۔ میں آپ کو اس کے حوالے یاد بھی دوں گا۔ اور فرماتے ہیں جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، فرمایا کہ یہ بھی نظر کی علامات میں سے ہے۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 18-19 میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہے نظر کے علامات کی۔ اگر آپ دوائیں کھا کر تھک چکے ہیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا بھائی، کیا کرے بھائی یار، خوب دکھا لیا ہے، سب کچھ کروا لیا ہے مولوی صاحب، فرق نہیں پڑ رہا، اللہ کا کلام پڑھ گیا۔ میں اب آپ کو حدیثوں کے حوالے دیتا ہوں، جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، کیا نظر کا لگ جانا حق ہے کہ نہیں حق ہے، اس تمام چیزوں کے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، اور وہ بھی مستند کتابوں سے آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے آپ حوالہ سن لیجئے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 1719، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ۔ اس کے علاوہ مرقات المفتاح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2870، صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1725، کافی کتابیں کے حوالے یہاں پر لکھے، سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 395، بہت زیادہ حدیث سے میرے پاس موجود ہے حوالے، لیکن حق ہے اس کی۔ اب آپ یہ ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو 2 یا 3 طریقے آپ کے اس کو بتاؤں گا۔ میں آپ کو
बुजुर्ग एक ये फरमाते हैं, अगर हो जाए तो इसके लिए आपको जिस शख्स को नजर हुई है, ठीक है, इसको वजू करवाया जाए, ठीक है। वजू करवाने के बाद इसको जो पानी वजू का पानी है, गुस्ल या वजू का पानी, उसको नीचे न गिरने दिया जाए। उस पानी को किसी ताबिए में या किसी चीज़ बर्तन में जमा कर लिया जाए। अगर वो पानी जमा हो जाता है सारा पानी, अब यही पानी बुजुर्ग फरमाते उसके ऊपर गिरा दिया जाए। जिस पानी से उसने वजू किया है या जिस पानी से वो नहाया है, वो पानी परात में या किसी में जमा कर लिया जाए और वही पानी उसके ऊपर गिरा दिया जाए। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजरब वजीफ़ा है। लेकिन सबसे अच्छा वजीफ़ा ये है मुअव्वज़तैन, सूरह क्या कहते हैं, सूरह फलक और सूरह नास और सूरह इखलास। इखलास बुजुर्ग फरमाते पढ़नी चाहिए, कम अज़ कम 7-7 दफ़ा इनको पढ़े और पढ़कर अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े और पढ़कर दम करे अपने ऊपर और पानी पर दम करके पी ले। 3-4 दिन तक ये अमल जारी रखें, इंशाल्लाह जो अगर नज़र होगी तो आपसे भाग जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। या फिर एक और मेरा अपना मुजर्रब है, जो मेरे पास लोग आते हैं जो मैं दम करता हूँ, उसका तरीका ये होता है, लेकिन करे ये वो आदमी जो नमाजी हो। नमाजी आदमी करेगा तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, बेगैर नमाजी का असर नहीं होता। तो अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े और 21 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े। जो सूरह फातिहा 21 दफ़ा पढ़नी, वो आपने 3 दफ़ा स्टेप, 7 दफ़ा पढ़ के दम करना, फिर 7 दफ़ा, फिर 7 दफ़ा, 3 दफ़ा 21 दफ़ा हो जाएगा ये। तो ये तरीका कार है। यकीनन आपको ये मेरी छोटी सी काविश आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस भाई को दुआ